أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. ألهاكم التكاثر. La course aux richesses vous distrait, حتى زرتم المقابر. jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. كلا سوف تعلمون. Mais non, vous saurez bientôt. ثم كلا سوف تعلمون. Encore une fois, vous saurez bientôt. كلا لو تعلمون علم اليقين. Sûrement, si vous saviez de sciences certaines, لترون الجحيم. vous verrez certes la fournaise, ثم لترونها عين اليقين. puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude, ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. puis assurément vous serez interrogés ce jour-là sur les délices.